إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فأيها الإخوة، هذا اللقاء هو اللقاء الثاني في قراءة كتاب اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، جملة مما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله وقرر في مقالاته تأليف الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الخميس. وقد وصلنا إلى قوله، يعني بعد أن ذكر أن هذا المعتقد هو معتقد أئمة الحديث، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، وذكر معنى أهل الحديث، وكذلك تعرض إلى معنى يعني أهل الظاهر. بعد ذلك وصل إلى قوله الإقرار بالله تعالى، فيقول حفظه الله ورحمه الله تعالى: الإقرار بالله شرح المؤلف في بيان أصول الإيمان شرع المؤلف في بيان أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc l'auteur va exposer maintenant les 6 piliers de la foi qui ont été mentionnés dans le hadith de Jibril alayhi salam, qui est connu, à savoir la foi en Allah, l'iman billah, wa al-malaika, et les livres, wa al-rusul, wa al-yawm al-akhir, et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. وسيأتي كلام المؤلف على القدر واليوم الآخر في ثنايا الكتاب. طيب. Donc en ce qui concerne l'exposé sur ما يتعلق ببيان القدر، يعني بيان الكلام على القدر خيره وشره، سيأتي في ثنايا الكتاب وليس الآن. طيب. ومعنى الإيمان بالله الاعتقاد الجازم، ومعنى الإيمان بالله عز وجل الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومالكه وخالقه، وأنه مستحق لصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. طيب. واضح. يعني le sens de l'iman billah wahda, l'iman billah c'est الاعتقاد الجازم، أي الاعتقاد الذي لا يعتريه شك، c'est une conviction sans aucun doute. بأن الله رب كل شيء، qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, ومالكه وخالقه، et il est le maître de toutes choses et le créateur de toutes choses. وأنه مستحق لصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب، qu'il mérite tous les attributs de perfection, et il est innocent de toute qualité d'imperfection et de manquement. Et tout il est de même munazzah an al-aib, c'est-à-dire des défauts. وأنه وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة، et qu'il est le seul qui mérite qu'on l'unifie aussi bien par l'adoration que le khudou', tadhallul, l'humilité, la soumission, et at-ta'a, l'obéissance. فهو سبحانه متفرد بالربوبية والألوهية. فالله سبحانه والمقصود والمعنى سبحانه
أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقص وعن الشريك وعن صفات النقص وعن أن يظلم عباده وعن النقص في صفات كماله. واضح؟ Lorsqu'on dit subhanahu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est munazzah, c'est-à-dire qu'il est pur, qu'il est innocent de toute forme d'imperfection, de toute qualité d'imperfection et de tout manquement ou tout défaut dans ses qualités de perfection. فمثلا القدرة من صفات الكمال فالله متصف بها. واضح؟ Donc la capacité fait partie des, et la puissance fait partie des, la capacité fait partie des attributs de perfection. فالله متصف بها. Allah a donc cet attribut-là. ومن النقص وضد القدرة العجز. Et le contraire de qudra c'est quoi? Al-ajz, c'est l'incapacité. فالله منزه عنه. ومن وصف الله بالعجز ومن وصف الله بالعجز فقد تنقص من الله عز وجل ولم يؤمن بالله حقيقة. Donc celui qui affirme qu'Allah Azza wa Jal est incapable, il n'aura pas cru en Allah. وكذلك من صفات كماله القدرة إذا. والنقص الذي يعتري القدرة هو العجز عن بعض الأشياء. ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء والله على كل شيء قدير. Et parmi les défauts dans cette qualité de perfection et cet attribut de perfection qui est la capacité, c'est l'incapacité de certaines choses. Ouais, mais la chose est que Allah Azza wa Jal, Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses. ليس هناك شيء لا يقدر الله عز وجل عليه. واضح. فالله تعالى منزه عن صفات النقص والعيب وأنه وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة والخضوع والطاعة فهو سبحانه متفرد بالربوبية والألوهية والصفات الكمال فلا يكون العبد مؤمنا حتى يوحد الله في الربوبية والألوهية في الأسماء والصفات. Donc le serviteur Allah subhanahu, donc Allah est unique dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans son droit d'être adoré. Allah subhanahu il est unique dans sa seigneurie, dans son droit d'être adoré, dans ses qualités de perfection. Et le serviteur ne pourrait être croyant tant qu'il n'unifie pas Allah dans la rububiyya, la seigneurie, fil uluhiyya, l'adoration, wa fil asma'i wa sifat, et dans les noms et attributs. المرجع انظر تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله وتطهير الاعتقاد للأمير الصنعاني رحمه الله جميعا. ثانيا الملائكة، الإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالملائكة فهو أن تصدق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يفترون عن عبادته. قال سبحانه ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. Quant à la foi aux malaïkas, c'est que tu crois qu'ils existent et qu'ils sont des serviteurs qu'Allah a honorés et qu'il a créés pour son adoration et qu'ils ne désobéissent pas à Allah lorsqu'il leur ordonne une chose et ils font ce qu'Allah leur ordonne et ne s'affaiblissent jamais et ne fléchissent jamais dans l'adoration d'Allah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la traduction approximative, yusabbihuna al-layla wan-nahar, ils font le tasbih nuit et jour, ou la yafturun, ils ne fléchissent jamais. والإيمان بأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها كما جاء في الكتاب والسنة, et de croire aussi en leurs caractéristiques et les tâches qui leur ont été confiées comme il a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. الكتاب والقرآن سواسية يعني سواء قلت القرآن أو الكتاب فهما كلمات مترادفات بمعنى واحد وهو كتاب الله المنزل كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بمن ورد النص بتسميتهم على وجه الخصوص مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. Et de même de croire au nom des anges qui ont été nommés d'une manière spécifique. Par exemple Jibril, Mikaïl, Israfil et l'ange de la mort. Amma Ridwan, fahada la yasah. Ridwan la yasah. Ridwan, Malik al-Jannah. Khazan al-Jannah.
هذا لا يصح يعني لم يصح الحديث. Quant au fait d'affirmer qu'il y a un ange qui s'appelle Ridwan, l'ange du paradis, qui est gardien du paradis, هذا يعني الحديث لا يصح والله أعلم. أما مالك فهذا مالك ثابت. يعني قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. Les gens de l'enfer vont dire à Malik, vont dire يا مالك que ton Seigneur nous donne la mort. ولكن الله عز وجل لا ليس ملك الموت. مالك نعم يعني خزن النار. والإيمان بمن ورد النص بتسميتهم على وجه الخصوص مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ونقول إن من قال بأنهم إناث فقد كفر لمخالفة كتاب الله. Et on dit aussi, donc le chef dit, et nous disons que ceux qui disent que les malaïkas, que les anges sont des inath, sont des femmes, ont mécru au livre ont mécru et sont mécréants de mukhalafati kitab Allah, car ceci s'oppose au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولا يقال إنهم ذكور إذ لم يرد في ذلك نص صحيح. De même que nous ne disons pas que ce sont des hommes, car il n'y a pas de texte authentique qui affirme ce point-là. الكتب لا إناث نعم لأنه مخالف لكتاب الله. أما ذكور فلم يثبت يعني لم يثبت أنه ذكور. فمن أثبته فقد يعني قد يتأول بعض الآيات ويتأول بعض الأحاديث وإلى غير ذلك. أما من قال أنهم إناث فهذه مناقضة صريحة لكتاب الله تعالى فتكون كفرا جليا. واضح؟ طيب الإيمان بالكتب. وأما الإيمان بالكتب فهو أن تصدق بأنه تعالى أنزل على رسله كتبا ليعلم الناس بها الحق من الباطل والخير من الشر. واضح؟ La foi au livre, c'est d'être convaincu qu'Allah Ta'ala a révélé des livres à travers ses messagers, afin que ces messagers, par le biais de ces livres, apprennent aux gens la vérité et leur apprennent la vérité et le faux et leur apprennent le bien et le mal. وهذه الكتب كثيرة يجب الإيمان بها جملة. Donc ces livres sont très nombreux. Enfin, il faut y croire d'une manière générale. Croire aux livres qu'Allah a révélés. ولكن يجب الإيمان تفصيلا لأربعة منها. Mais il est une obligation de croire d'une manière spécifique en 4 livres. وهي التوراة التي أنزلت على موسى. La Torah qui était révélée à Moussa alayhi salam. والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. Et les psaumes de Daoud alayhi salam. Le Zabour qui était révélé à Daoud alayhi salam. والإنجيل الذي أنزل على عيسى. Et l'évangile qui était révélé à Isa alayhi salam. والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Et le Coran qui était révélé à Muhammad صلى الله عليه وسلم. وأن ما في القرآن كلام الله على الحقيقة تكلم به وسمع منه جبرائيل وبلغ جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فسمع من جبرائيل. طيب. Et de même de croire que le Coran et d'être convaincu que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala. Et la parole d'Allah réellement, ce n'est pas une métaphore, c'est réellement la parole d'Allah. Allah a véritablement prononcé les lettres, le son et les lettres. وكلام الله حروفه وصوته. D'accord? Allah a réellement prononcé les lettres. هو كلام الله وسمع منه جبرائيل وبلغ جبرائيل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Jibril alayhi salam l'a entendu du prophète d'Allah Ta'ala et l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu de Jibril alayhi salam. وليس كما يزعم أهل البدع أنه ليس كلام الله على الحقيقة. Ce n'est pas comme يعني كما يقول أهل البدع يقولون بأنه بل هو عبارة عن كلام الله. لا هذا زعم باطل. Donc ce n'est pas comme prétendent al-Muqtadi'a, les innovateurs qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah réellement, mais que c'est l'expression de la parole d'Allah. فرق بين قولك أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة وبين قول الأشاعرة الذين يحاولون
أن يكتموا ما يعتقدونه حقيقة أمام العوام. مثلا يقول لك لا حقا القرآن كلام الله، وهو يقصد أنه كلام الله أي عبارة عن كلام الله تعالى، وهو كلام الله مجازا ليس حقيقة. وهم لا يعتقدون أن الله تكلم بصوت يعني تكلم بالقرآن بحروفه وصوته، بحروفه وبصوت مسموع سمعه منه جبريل عليه السلام. لا، بل لا يعتقدون ذلك، يعتقدون أن الله تعالى يعني خلق القرآن فأخذه منه جبريل عليه السلام فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبارة فيقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله حقيقة. Donc la Sha'ira considère que le Coran n'est pas la parole d'Allah réellement. Il dit c'est l'expression de la parole d'Allah. Qu'Allah a pensé le Coran intérieurement, puis il l'a créé, et Jibril alayhi salam l'a pris. Lorsqu'Allah l'a créé, Jibril alayhi salam l'a pris, l'a révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثم اختلفوا هل الحروف الموجودة اليوم في القرآن هل هي كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، مستندين إلى قوله وإنه لقول رسول كريم. فقالوا بأنه قول من؟ قول جبريل عليه السلام، وهذا باطل. يعني الله عز وجل نسبه إلى جبريل لأنه أنزله، ولكن الكلام كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فتكليما توكيدا واضح. Donc en réalité Allah Azza wa Jalla a réellement prononcé le Coran. Allah a vraiment parlé par le biais du, c'est-à-dire le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est la parole d'Allah réellement, aussi bien sur ses lettres que son sens. Maintenant le son, la manière dont Allah a parlé, ça on ne le connaît pas. On ne connaît pas la manière. Al-kayfu ghayru ma'lum. D'accord? غير معلوم مجهول، ليست هذه الرواية الصحيحة. الرواية الصحيحة والكيف غير معلوم وليست والكيف مجهول. تنبه، يعني منتشر بين الناس أن الإمام مالك قال والكيف مجهول، لا، والكيف غير معلوم. واضح؟ على كل حال هو بس يعني من أجل التدقيق في العبارة، هذا هو قال والكيف غير معلوم. واضح؟ Donc l'imam Malik, rahimahullah, quand il a été questionné sur l'istiwa, il a dit quoi? Quelqu'un est rentré à la mosquée, il a dit à Malik, il a questionné sur l'istiwa. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، وهو ارتفع لارتفاع. والكيف غير معلوم، et le comment, on ne le connaît pas. والسؤال عنه بدعة, questionné au sujet du comment Allah s'est استوى على العرش, qui s'est établi sur le trône, c'est une bid'a. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. Il a alors ordonné qu'on le fasse sortir de la mosquée. طيب. وليس كما يزعم أهل البدع أنه ليس كلام الله على الحقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. ويجب الإيمان بأن الله تعالى قد حفظ القرآن من التحريف والتبديل. Une autre chose aussi, يجب أن تعتقد أن الله تعالى قد حفظ القرآن من التبديل والتحريف. Tu dois être convaincu qu'Allah a préservé le Coran d'être falsifié. Tu dois être convaincu qu'Allah a préservé le Coran d'être falsifié. وأن كل حرف فيه هو كلام الله تعالى. Et que chaque lettre, كل حرف, chaque lettre présente dans le Coran est réellement la parole d'Allah تعالى. واضح؟ الإيمان بالرسل. وأما الإيمان بالرسل فهو أن توقن بأن الله أرسل للناس ليدعو الناس، أن الله أرسل إلى الناس رسلا مبشرين ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وهؤلاء الرسل مبشرين لأهل التوحيد والسنن ومنذرين لأهل الشرك والبدع وأهل المعاصي، لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. وهذا يعني على كل حال الحديث بأن الرسل كذا وكذا يعني عددهم، هذا الحديث مختلف فيه فلا ندخل فيه الآن، ولكن عدد الرسل يقول الشيخ بأنه لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. Donc ce qu'il y a à retenir sur l'iman bil rusul, c'est que tu sois convaincu qu'Allah les a envoyés aux gens.
afin d'annoncer la bonne nouvelle aux monothéistes, aux muwahhidines qui ont réalisé le tawhid, et aux gens de la sunna, et de mettre en garde qui les shirk, les gens du shirk et de la bid'a et des innovations. Et ils sont venus pour inviter les gens en premier lieu à quoi? Ila ibadatillahi wa tarki shirk. Ila ibadatillahi wahda, adorer Allah seul. La ya'lamu adadahum illa Allah ta'ala. Donc ne connaît leur nombre qu'Allah ta'ala. كما يجب أن تؤمن بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله وأنبيائه وهم. De même que tu dois croire aux prophètes, aux messagers qu'Allah a nommés explicitement dans le Coran. واضح؟ qui sont وهم كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. Tout messager est un prophète. ليس كل نبي رسولا. واضح؟ وهم أي الرسل آدم وهم لا عفوا والأنبياء الذين يجب علينا الأنبياء والرسل الذين يجب علينا أن نؤمن بهم آدم نبي عليه السلام النبي آدم عليه السلام أبونا آدم ونوح Noé qui a appelé Noé on l'appelait Nuh عليه السلام وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وأيوب ويونس ولوط وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب. ويجدر التنبيه إلى الفرق بين النبي والرسول والإيمان بالأنبياء يدخل في الإيمان بالرسل. والفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذا هو التعريف المشهور وهذا التعريف فيه نظر. لماذا؟ لأن قالوا بأن الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا التعريف فيه نظر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالله تعالى أرسل النبي فهو مأمور بتبليغ ما أرسل به. ولكن الحقيقة أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من بعث إلى قوم كافرين بشرع جديد والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين بشرع من كان قبله من الرسل. هذا هو الفرق وذكره الشيخ علي الخضير في كتاب في شرح الأصول الثلاثة. فالرسول من بعث إلى قوم كافرين بشرع جديد والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين بشرع من قبله من الرسل. واضح. Donc la différence, donc ici nous avons mentionné une différence entre le prophète et le messager. C'est une différence qui est propagée entre les gens. C'est que le prophète est celui qui a été envoyé, qui a reçu une révélation et Allah lui a révélé une législation, mais il ne lui a pas ordonné de la transmettre. Et le messager, c'est celui qui a reçu une révélation et il lui a été ordonné de la transmettre. Cette définition qui est bien que propagée demeure tout de même, c'est-à-dire elle n'est pas tout à fait juste. La preuve est que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran et nous n'avons envoyé avant toi de prophètes, de messagers ni de prophètes. Donc le prophète est envoyé. Donc la différence entre le prophète, le farq bayna al-nabi wa al-rasoul, c'est que le prophète
a été envoyé avec une législation. Mais la législation de qui? Du messager qui l'a précédé. Et le prophète est envoyé vers un peuple de croyants, pas un peuple de mécréants. Al-Rasoul yub'ath ila qawmin kafirin بشرع جديد. Donc le messager est envoyé vers un peuple de non-croyants, de mécréants, avec une nouvelle législation. واضح. فمثلا إبراهيم عليه السلام هل هو رسول أم نبي فقط؟ هو رسول لأنه بعث إلى قوم كافرين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Parce que Ibrahim a dit à son père et son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, il va certes me guider. هو أتى بشرع جديد. بعد ذلك يعني إبراهيم كان له الشرع، كان له أحكام. أنا أقصد بالشرع لا هو بعد ذلك وصحف إبراهيم وموسى واضح. ولكن إسماعيل عليه السلام هل هو نبي أم رسول؟ لماذا؟ الشريعة بعث إلى قوم مجرمين ولم تكن عنده شريعة جديدة إلا شريعة لا بل كانت عنده بل جاء بشرع جديد. العبرة بالقوم المبعوث إليهم أن يكون هذا الشرع جديد للقوم المبعوث إليهم، ليس شرعا جديدا يعني مطلقا. هذا الشرع كان موجودا قبله لأنه يعني يتبع شرع إبراهيم عليه السلام، ولكن القوم الذي بعث فيهم إسماعيل عليه السلام كان هذا الشرع جديدا عندهم، فهو نبي رسول النبي. لا في خلاف في المسألة على كل حال كما ذكرت لك، في خلاف، ولكن هذا هو الأقرب إلى الصواب لما تجمع بين النصوص. نعم هذا هو. فإسماعيل رسول واضح. طيب موسى عليه السلام رسول، هارون رسول كذلك. نعم هارون نعم واضح. عيسى عليه السلام رسول ونبي واضح. طيب Inch'Allah, j'espère que ce sujet est clair. Donc tout le résumé. L'autre كذلك رسول. لماذا؟ لأن شرعه الذي جاء به وإن كان عند إبراهيم عليه السلام، ولكن القوم الذين بعث فيهم كان هذا الشرع جديدا باعتبارهم هم. واضح؟ Donc l'autre عليه السلام c'est la même chose. Cette loi avec laquelle il est venu, bien qu'elle était présente chez Ibrahim alayhi salam, mais le peuple chez qui il a été envoyé était nouveau pour eux. Et c'était un peuple de mécréants. Donc en résumé, un messager est envoyé vers un peuple de mécréants avec une nouvelle législation. Et le prophète est envoyé vers un peuple de croyants pour leur rappeler de suivre la législation du messager qui l'a précédé. Je répète, le prophète, le messager, Al-Rasoul, est celui qui est envoyé vers un peuple de non-croyants avec une nouvelle législation. Et le prophète, An-Nabi, est celui qui est envoyé vers un peuple de croyants pour leur rappeler de suivre la législation du messager qui l'a précédé. Voilà. C'est bon, c'est clair? Ça c'est encore autre chose. C'est lorsque la période de Fatra, c'est lorsque les traces du message prophétique ont disparu. Mais لكن الناس اللي في زمن الفترة مسلمهم مسلم وكافرهم كافر، ولكن العذاب والعقاب ça c'est autre chose. Le châtiment في الدنيا والآخرة ça c'est autre chose. هذا يعني لا يكون إلا بعد أن يبعث الله إليهم رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا ما يأتون ليذكروا الناس بما علموه من الرسول الذي سبقهم وقد جاء بهذا الشرع من قبل الله عز وجل، فهم هذا الشرع موجود عندهم ولكن تناسوه أو تركوه فيأتي ليذكرهم به. هذا هو وهذه وظيفة الأنبياء.
ولكن الشرع ليس جديدا بمعنى أنه لم يكن من قبل وجاء به يعني هو بنفسه يعني من قبل الله عز وجل لأنه إن جاء بشرع لم يكن من قبل فهو رسول كعيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Je suis venu aussi pour vous permettre certaines choses qui vous étaient interdites. Donc il est venu avec une nouvelle législation. Jaa bi shar'in jadid. Fahuwa rasoul. Wadah, c'est clair. طيب. Donc Ouaïd, Inch'Allah, je répète le nom des messagers qui avaient le nom des prophètes et messagers auxquels nous devons croire. يعني على وجه الخصوص وهم آدم عليه السلام نوح إدريس إبراهيم إسماعيل إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وإلياس واليسع وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وأيوب ويونس ولوط وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب. فعددهم 25 جزاك الله خير. طيب إن شاء الله تحفظونه خلاص. وما جاء من عند الله ثم قال يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا أي أن أهل السنة والطائفة المنصورة وأهل الحديث لا يردون من ذلك شيئا وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره ولا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الشرح مأخوذ هذه العبارة أو ما طيب يعني قوله وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا تنزيه منفصل ومنه وهذا تنزيه منفصل وهذا تنزيه منفصل ومنه تنزيه الله تعالى عن الشريك والظهير أي المعين والشفيع بدون إذنه أي الذي يشفع بلا إذن الله عز وجل كما كان يعتقده مشرك قريش أن شفاعة آلهتهم وأصنامهم واجبة على الله عز وجل وهذه هي الشفاعة الشركية ومن يعتقد هذا فقد جعل لله عز وجل شريكا بل تنقص من الله ولا شك في كفره والشفيع بدون إذنه واتخاذ صاحبة والكفء والند واضح اتخاذ الصاحبة fait d'avoir une compagne والكفء un égal والند c'est تقريبا نفس المعنى. طيب. Donc ce qu'il vient de citer Abu al-Hasan rahimahullah, il dit وما جاء من عند الله, tout ce qui est venu d'Allah Ta'ala et que les thiqat, des gens intègres, rapportent selon le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ahl Sunnah ne refuse rien de tout cela. Wa anna Allah, et de même il croit qu'Allah subhanahu et ilahun wahid est un seul et même Dieu. Fardun samad, il est seul, as-samad, parmi min ma'ani as-samad, ay annahu man يعني معنى الصمد من يحتاجه الخلق, celui dont les créatures ont besoin. فلا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. Donc ceci est tiré de la parole d'Allah Ta'ala سورة الإخلاص قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc dans ces versets Allah Ta'ala Allah, dans ces versets il y a
reconnaissance qu'Allah Ta'ala est innocent de tout égal. Il n'a aucun égal. Ni quelqu'un qui le soutient, ni quelqu'un qui intercède sans sa permission. Et il n'a pas de même de compagne ni d'égal. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc Allah Ta'ala dit ne donnez donc pas d'égal à Allah alors que vous savez. Et قال تعالى rien ne lui est semblable, il est certes lui l'audient, le clairvoyant. وأما التنزيه المتصل تنزيه الله يعني السنة والنوم والموت والعجز والذل والسفة والنسيان والغفلة والحاجة والتعب واللغوب. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى وما مسنا من لغوب. وأهل السنة أصحاب الحديث ينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضون لصفات الكمال ونعوت الجلال بنفي ولا تحريف. وعندهم أن إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة ليس من التشبيه في شيء. فإثبات الصفات ليس من التشبيه بل التشبيه في نفي الصفات لا في إثباتها لأن من نفى الصفات فقد وصف الله بالعدم فهو الذي شبه الله بالمخلوقات. من نفى عن الله عز وجل من نفى عن الله عز وجل صفة الكلام فقد شبهه بالأصنام التي لا تتكلم. واضح؟ فالمشبه المعطل هو المشبه وليس المثبت لصفات الله تعالى التي أثبتها الله عز وجل في القرآن وفي السنة عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر مشبها بل العكس. واضح؟ Donc Ahl al-Sunnah wal Jama'a de même, il purifie Allah Azza wa Jal de toute ressemblance, de toute qualité d'imperfection telle que le sommeil, la somnolence, la mort, l'incapacité, l'humiliation, la bêtise, l'oubli, l'insouciance, le besoin, la fatigue et autres. Donc Ahl al-Sunnah innocente Allah Azza wa Jal de toutes ces qualités d'imperfection. Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Ashab al-Hadith, attribue à Allah Azza wa Jal ce que lui-même s'est attribué. Et de même qu'il n'attribue pas et il rejette toute qualité, tout attribut qui est attribué à Allah sans qu'il n'y ait de preuve. فالأصل في إثبات الصفات التوقف. واضح؟ فالأصل في إثبات الصفات التوقيف. بمعنى أننا لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سميت به نفسك. فالأصل في الأسماء التي نثبتها لله عز وجل أن الله تعالى أثبتها لنفسه فما لم يثبته لنفسه فالراجح والله تعالى وهذا هو المنتشر حتى في عصرنا الحاضر يعني بين المعاصرين من علماء أهل السنة. فالمنتشر والمعروف أننا لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه ولا نشتق من الأفعال أسماء. واضح؟ إلا هذا هو المعروف. وقلت هذا هو المعروف لأن هناك خلاف بين بين أهل العلم في هذه المسألة ذكره وتعرض له الشيخ علي الخضير في كتابه الوسيط في شرحه المجموعة أو الرسالة من مجموعة التوحيد وذكر أقوال أهل العلم ومن كان يأخذ من الأفعال من الأفعال مثلا صفات أسماء ويثبت أسماء لله عز وجل بناء على الأفعال ولكن يعني ليس هذا هو يعني الموضوع فلذلك يعني نمر عليه مرور الكرام إن شاء الله تعالى. Donc celui qui affirme à Allah Azza wa Jal ce que lui-même s'est affirmé, c'est pas un mushabbih. C'est pas un mushabbih, c'est pas quelqu'un qui a comparé Allah à ses créatures. Au contraire, c'est celui qui nie ce qu'Allah a affirmé qui est un mushabbih. Comme ceux qui disent qu'Allah ne parle pas. Ils comparent Allah à qui? Aux statues qui ne parlent pas. واضح؟ وخالفهم المتكلمون في مفهوم التنزيه فقد جعلوه معولا لهدم بنيان صفات الله الثابتة فقد جعلوه معولا لهدم بنيان صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة. Donc المتكلمون أهل الكلام ils ont
ils se sont opposés à Ahl-Sunnah sur cette question de tanzih, d'affirmer Allah ce que lui-même s'est affirmé, ou à nunazzih Allah, de purifier Allah de ce qui est des qualités d'imperfection. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce principe-là qui est qu'on doit rejeter toute qualité d'imperfection d'Allah Azza wa Jal, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ils ont pris ça, جعلوه يعني هذا هو الأصل في هدم بنيان صفات الله تعالى. يعني انطلقوا من هذا الأصل فوصلوا إلى أنهم لا يثبتون لله عز وجل بعضهم لا أي صفة بعضهم لا يثبتون إلا 7 صفات إلى آخر هذه الطوائف يعني أقوال هذه الطوائف الضلالة. Donc ils ont pris ça comme principe, ils en sont arrivés pour certains, ils ont pris ça comme principe, ce qui les a menés à quoi? À détruire ce principe-là, un des fondements d'Ahl Sunnah qui est d'affirmer à Allah Azza wa Jal les qualités de perfection. Donc les qualités, les attributs qui ont été cités dans le Coran et la Sunna, partant du principe qu'on ne doit pas faire ressembler à Allah à ses créatures, ils leur ont donné autre que leur sens apparent. وأول من أدخل النفي في التنزيه هم الجهمية. فقد نقل عنهم الأشعري في المقالات أنهم أجمعوا على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا عفوا الكلمة غير واضحة لي ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا بيوسة ولا طول ولا عمق ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يبعض وليس بذي أبعاض أي وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه الزمان ولا يجوز عليه المماسة ولا الحلول وفي الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق. فهذا جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم في هذه الجملة الخوارج والطوائف من المرجئة وطوائف من الشيعة والماتريدية. وقال ابن أبي العز الحنفي في بيان فساد هذه الطريقة والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع عن من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. Donc quoi qu'il en soit, les premiers à avoir dévié sur cette question sont les Jahmiyya. Il a cité l'ensemble de leurs paroles, certaines choses sont vraies, d'autres choses sont fausses, jusqu'à qu'il ait cité la parole de l'Izz ibn Abdissalam al-Hanafi, l'Izz ibn Abdissalam al-Hanafi, lorsqu'il dit le Mu'attila, donc ceux qui ont renié les attributs qu'Allah Azza wa Jalla s'est attribués, et se sont détournés de la législation d'Allah dans la question de l'asma wa sifat, et ils sans méditer sur le réel sens, wala yatadabbaruna ma'aniha, sans méditer sur le réel sens de ces asma wa sifat. ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. Donc ils ont innové des significations, ils ont innové des termes, et leur ont donné des sens bien particuliers, puis ils ont fait de ces termes-là, de ces choses qu'ils ont innové, ce qui ne porte pas équivoque. Ils ont fait ça de ça l'asl, qui ne peut en aucun cas être mis en cause. Et il est une obligation pour toute personne de croire en ces fondements-là. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب نعم والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا. Ce qu'il y a à retenir, c'est que la majorité de leurs convictions, consiste à dire Allah n'est pas ainsi, Allah n'est pas ainsi. واضح حقيقي واضح. وأما الإثبات فهو قليل. Quant au fait d'affirmer à Allah des choses, c'est très rarement que tu trouveras ça chez eux. وهو أنه عالم قادر. Donc la seule chose qu'ils se contentent de dire, c'est que Allah Ta'ala est connaisseur puissant, connaisseur et capable. عالم قادر. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى من الكتاب والسنة. Donc ils se contentent de dire Allah est عالم قادر. Et la majorité des choses qu'ils ont reniées vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, qu'ils ont innocent, ils ont purifié Allah de ces attributs-là, ne sont rapportés ni dans le Coran ni dans la Sunna wala عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات, ni par les voies rationnelles que les autres savants parmi ceux, que d'autres personnes parmi ceux qui ont affirmé les attributs ont suivi. Et ni c'est la raison saine ni les textes authentiques.
n'ont ni suivi les textes authentiques pour purifier Allah de certains attributs d'imperfection, qui selon eux sont des attributs d'imperfection, ni ils ont suivi la voie, c'est-à-dire les voies rationnelles et la raison qui est saine. فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Ta'ala dit rien ne lui est semblable et il est certes lui l'audient, le clairvoyant. ففي هذا الإثبات. Donc dans ce verset on trouve al-ithbat, l'affirmation, une affirmation générale. Elle est où? في قوله تعالى ليس كمثله شيء. Là, في قوله تعالى وهو السميع البصير. Il est certes lui l'audient, le clairvoyant. ما يقرر معنى النفي. ما يقرر معنى النفي. Donc ce ithbat là, cette affirmation, il est certes lui le clairvoyant, l'audient et le clairvoyant. Cette affirmation-là nous aide à comprendre le sens de la négation juste avant, nul ne lui est égal. وَالْمُرَادَ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala rien ne lui est semblable et comparable dans son ouïe et dans sa vue, dans sa clairvoyance. وَبَقِيَّةُ صِفَاتِهِ, dans le restant de ses attributs. لَا كَمَا تَظُنُّونَ أَنَّهُ لَا صِفَاتَ لَهُ. Non pas comme certains comme Al-Jahmiya pense qu'Allah n'a pas d'attribut du tout. Non, Allah a dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ليس كمثله شيء في سمعه وبصره وسائر صفاته. واضح. أو أن النفي لا يتضمن الإثبات. Donc selon eux aussi, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jal طيب هذه مسألة أخرى أن النفي لا يتضمن الإثبات. طيب ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه. Donc ce qui est à retenir c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala est unique dans ses attributs de perfection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala porte et possède les attributs de perfection comme lui-même s'est attribué, son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé vis-à-vis d'Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay fi sifatihi wala fi asma'ihi wala fi af'alihi. Et rien ne lui est égal, et rien ne lui est égal et ne lui est comparable, que ce soit dans ses noms, dans ses sifat, dans ses attributs ou dans ses actions. انظر الرد على الجهمية l'imam Ahmed, avoir الرد على الجهمية l'imam Ahmed, page 105. ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى, page 155. وشرح العقيدة الطحوية الصفحة 54. ومجموع الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا ننتهي من أول يعني من البيان الإقرار بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل. وسننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم بما تذكرناه. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.